پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے اپنی ویب سائٹ یا بلاگ کے لیے ٹیب بنانے کا طریقہ کار سیکھا تھا کہ آپ لوگ ٹیب کس طریقے سے بنا سکتے ہیں۔ یہ جو آپ کو ٹیب نظر آ رہے ہیں، ہوم، گورنمنٹ جاب، پرائیویٹ جاب، یہ ٹیب آپ لوگ کس طریقے سے بنا سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ آپ جتنی بھی پوسٹ کرتے ہیں وہ متعلقہ ٹیب کے اندر کس طریقے سے شو ہوں گی۔ یعنی اگر آپ کوئی بھی گورنمنٹ جاب پوسٹ کرتے ہیں تو وہ آٹومیٹک گورنمنٹ جاب کا یہ جو سیکشن ہے، یہ جو ٹیب ہے، اس کے اندر کس طریقے سے آئے گی۔ اگر آپ لوگ کوئی پرائیویٹ جاب پوسٹ کرتے ہیں تو وہ یہاں پہ پرائیویٹ جاب کے اندر کس طریقے سے شو ہوگی۔ تو اس کے لیے میں آپ کو ایک ڈیمو پوسٹ کر کے دکھاتا ہوں اور پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ لوگ جابز کو متعلقہ ٹیب کے اندر کیسے شو کروائیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بلاگر اکاؤنٹ کے اندر میں نے لاگ ان کیا ہوا ہے اور سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ جو پلس کا بٹن ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پوسٹ کا ٹیب سلیکٹڈ ہے۔ یہاں آپ پوسٹ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ پلس کا بٹن آئے گا، کریٹ نیو پوسٹ، اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے۔ جو ہی آپ لوگ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ پیج آ جائے گا۔ ٹاپ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائٹل اور نیچے یہ پیج ہے۔ یہاں پر آپ اپنی پوسٹ کا ٹائٹل لکھیں گے اور نیچے جو بھی آپ کی پوسٹ ہے وہ آپ لکھیں گے۔ اور یہ جو پوسٹ کرنے کا مکمل طریقہ ہے وہ میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز کے اندر آپ کو بتاؤں گا۔ یہاں پر صرف آپ کو اتنی بات بتانا مقصود ہے کہ آپ لوگ متعلقہ پوسٹ کو کس طریقے سے متعلقہ کیٹیگری کے اندر شو کریں گے۔ تو اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ورڈ کے اندر میں نے ایک فارمیٹ بنا کے رکھا ہے۔ یہ میرا فارمیٹ ہے اس ویب سائٹ کے، جتنے بھی گورنمنٹ جابز آئیں گی وہ میں اسی فارمیٹ کے اوپر پوسٹ کروں گا۔ تو آپ لوگ بھی ایم ایس ورڈ کے اندر فارمیٹ بنا کے رکھ سکتے ہیں اور یاد رکھیں فارمیٹ بنانے کے لیے آپ جتنی بھی گورنمنٹ جابز کی ویب سائٹ ہیں ان میں سے 5-6 ویب سائٹ کو دیکھیں اور جس طریقے سے وہ جاب اپلوڈ کرتے ہیں اسی فارمیٹ کو آگے پیچھے کر کے آپ لوگ ایک فارمیٹ بنا کے رکھ لیں۔ یہ فارمیٹ بنا ہوا ہے اور میں نے یہاں پہ ایک پوسٹ بھی کریٹ کی ہوئی ہے۔ تو یہاں پر سمپلی میں کنٹرول اے کر کے اس پوسٹ کو سلیکٹ آل کرتا ہوں اور کنٹرول سی سے میں اس کو کاپی کرتا ہوں۔ یا ہوم ٹیب کے اندر یہ میرے پاس ایک بٹن ہے کاپی کا، اس کے اوپر کلک کر کے میں پوسٹ کو کاپی کر لیتا ہوں۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلاگر کے اندر میں اس کو یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں۔ پیسٹ کرنے کے بعد یہ جو اوپر ہیڈنگ ہے اس کو میں یہاں سے کنٹرول ایکس کٹ کرتا ہوں اور ٹائٹل کے اندر میں اس کو یہاں پہ پوسٹ کر دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد آپ اگر کوئی سیٹنگ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹاپ کے اوپر ہم آرمی کی جابز ہیں تو آرمی کا لوگو لگا دیتے ہیں۔ لوگو لگانے کے لیے ہم اس امیج انسرٹ کے اوپر کلک کریں گے اور ہمارے پاس فردر آپشن آئے گا اپلوڈ فرام کمپیوٹر، اس کے اوپر آپ لوگ کلک کریں، آپ کے سامنے ایک نیو ونڈو آ جائے گی اور یہاں پر آپ لوگوں نے چوز فائل کے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے۔ ڈیسک ٹاپ کے اوپر لوگو موجود ہے، میں یہاں سے اٹھا لیتا ہوں اس کو۔ اوپن کا بٹن پریس کریں گے تو آپ کے سامنے لوگو اپلوڈ ہو جائے گا۔ جب اپلوڈنگ ہو جائے تو اس کے اوپر کلک کر کے آپ نے سلیکٹ کے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لوگو یہاں پہ لگ چکا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اپنی پوسٹ کو مور ایفیکٹو بنا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر لگانے کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو ایک سیٹنگ نظر آ رہی ہے پوسٹ سیٹنگ کے اندر لیبل۔ اگر آپ لوگ لیبل کے اوپر کلک کرتے ہیں تو ایڈ اے لیبل، یہاں پر آپ جو بھی لیبل ایڈ کریں گے وہ متعلقہ کیٹیگری کے اندر شو ہوگا۔ یعنی کس طریقے سے، فار ایگزامپل میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو پوسٹ ہے یہ گورنمنٹ جاب کے اندر شو ہونی چاہیے۔ جو ہمارے پاس ویب سائٹ کے اوپر جو گورنمنٹ جاب کا ٹیب ہے یہاں پر شو ہونی چاہیے۔ تو یہ اس وقت تک یہاں پر شو نہیں ہوگی جب تک آپ اس کا لیبل یہاں پہ کریٹ نہیں کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو ویسے پبلش کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ وہاں پہ پوسٹ نہیں ہوگی۔ میں یہاں سے پبلش کا بٹن پریس کر کے کنفرم کرتا ہوں اور آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ صرف فرسٹ پیج کے اوپر شو ہوگی آپ کی جاب۔ یہاں پہ گورنمنٹ جاب کا یہ جو ٹیب ہے اس کے اندر شو نہیں ہوگی۔ میں ہوم کے اوپر کلک کرتا ہوں، یہ دیکھیں جو ہی میں نے ہوم کے اوپر کلک کیا ہے تو یہاں پہ یہ پوسٹ لگ گئی ہے۔ اگر فردر اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں تو ساری ڈیٹیلز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بہترین سیٹنگ ہوئی ہے۔ اس کے بعد اگر میں یہاں پہ گورنمنٹ جاب کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ یہاں پہ شو نہیں ہوگی۔ اس ٹیب کے اندر اس کو شو کروانے کے لیے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی ویب سائٹ کا ایڈریس ہے، اس کے بعد یہ پورا URL جو لکھا ہوا ہے، اس کے لیبل کے بعد جو ٹیکسٹ ہے یہ دیکھیں لیبل کے بعد لکھا ہوا ہے گورنمنٹ ڈیش جابز۔ لیبل کے بعد جو ٹیکسٹ ہے اس کو آپ نے کاپی کرنا ہے اور کاپی کرنے کے بعد اپنے بلاگ کے اوپر آنا ہے۔ میں اس پوسٹ کو ایڈٹ کرتا ہوں تو ایڈٹ کرنے کے لیے میں اس کے اوپر کلک کروں گا
तो ये पोस्ट एडिट हो जाएगी। और यहाँ पर लेबल के अंदर मैंने वो टेक्स्ट पेस्ट कर देना है। जो ही आप लोग पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ आ गया है गवर्नमेंट डैश जॉब्स क्रिएट न्यू। यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करके इस बॉक्स के अंदर टिक लगा देनी और उसके बाद आपने अपडेट का बटन प्रेस कर देना है। जो ही आप लोग अपडेट का बटन प्रेस करेंगे तो ये गवर्नमेंट डैश जॉब के नाम से आपका लेबल बन गया है। और अब आप जितनी भी पोस्ट करते हैं और लेबल के अंदर अगर आप लोग ये सेलेक्ट करेंगे गवर्नमेंट डैश जॉब तो आपकी पोस्ट ऑटोमेटिक इस गवर्नमेंट जॉब टैब के अंदर आ जाएगी। आप देख सकते हैं हमने जो पोस्ट की थी वो गवर्नमेंट जॉब टैब के अंदर शो हो गई है। अगर आप लोग इसी पोस्ट को प्राइवेट जॉब के अंदर भी शो करना चाहते हैं, ये देखिए मैं प्राइवेट टैब के ऊपर क्लिक करता हूं तो मेरे पास यहां पे कोई भी पोस्ट नहीं शो हो रही। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेबल के बाद ये जो हमारा टेक्स्ट है इसको यहां से कॉपी करेंगे और इसका हमने लेबल बनाना है। तो लेबल बनाने के लिए दोबारा आप लोग बैक जाएं और दोबारा इस पोस्ट को एडिट करें। जो ही आप लोग एडिट करेंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं एड ए लेबल। यहां पे मैं दोबारा उस टेक्स्ट को पेस्ट करता हूं। जो ही पेस्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं प्राइवेट जॉब क्रिएट न्यू, इसके ऊपर आप लोग टिक लगाकर जो ही अपडेट का बटन प्रेस करेंगे तो ये पोस्ट अब आपकी प्राइवेट जॉब के टैब के अंदर भी शो हो जाएगी। यहां से मैं बैक जाता हूं और आपको दिखाता हूं। ये देखें नीचे पब्लिश डेट और इसके सामने आपको यहां पे दो लेबल नजर आ रहे हैं, एक है गवर्नमेंट जॉब और दूसरा है प्राइवेट जॉब। यानी ये जो दो लेबल आपने क्रिएट किए हैं इनकी वजह से आपके जो दो टैब्स हैं उनके अंदर ये जॉब शो हो रही है। मैं अब दोबारा प्राइवेट जॉब के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहां पे आप देख सकते हैं ये जॉब प्राइवेट जॉब के अंदर भी शो हो गई है। तो इस तरीके से आप लोगों ने ब्लॉगर के अंदर लेबल बनाने हैं और लेबल आपने इस तरीके से बनाने हैं जिस तरीके से यहां पर आपने टैब बनाए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि कोई एडमिशन नोटिस है और उसको मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि ये जो एडमिशन का टैब है इसके अंदर वो शो होना चाहिए। तो इसके लिए आप लेबल के बाद ये जो एडमिशन लिखा हुआ है इसको कॉपी करें और कॉपी करने के बाद आप अपनी वेबसाइट के ऊपर आए। मैं यहां पर एक न्यू पोस्ट करता हूं, क्रिएट न्यू पोस्ट। क्रिएट न्यू पोस्ट करने के बाद टाइटल के अंदर सिर्फ मैं यहां पे लिख देता हूं एडमिशन और यहां पे ये जो पेज है इसके अंदर मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए लिख देता हूं एडमिशन इज ओपन। और मैं अभी इसको पोस्ट करना चाहता हूं, इसका टेक्स्ट थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और उसके बाद अब मैं ये चाहता हूं कि ये मेरी पोस्ट इस एडमिशन वाले टैब के अंदर शो होनी चाहिए। तो मैंने लेबल के बाद जो टेक्स्ट है उसको कॉपी किया है, एड लेबल के अंदर आकर मैंने उस टेक्स्ट को पेस्ट किया और उसके बाद आप देख सकते हैं यहां पे एडमिशन के साथ ये जो बॉक्स है टिक लगाएंगे क्रिएट न्यू और उसके बाद मैं यहां से पब्लिश का बटन प्रेस करता हूं। जो ही मैं पब्लिश का बटन प्रेस करूंगा तो ये पोस्ट पब्लिश हो जाएगी और यहां पे आप देख सकते हैं पोस्ट के साथ आपको कैटेगरी लिखी हुई नजर आ रही कि ये किस कैटेगरी में पोस्ट शो होगी। अभी इसके साथ एडमिशन लिखा हुआ है तो ये एडमिशन में शो होगी। यहां पे ये जो नीचे गवर्नमेंट जॉब है ये दो कैटेगरीज में शो हो रही है, गवर्नमेंट जॉब के अंदर भी और प्राइवेट जॉब के अंदर भी। अब यहां पे एडमिशन टैब के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो ये देखिए अभी जो हमने पोस्ट की है वो अभी एडमिशन के अंदर शो हो रही है। तो इस तरीके से सबसे पहले आपने लेबल बनाने, लेबल बनाने के बाद आप कोई भी पोस्ट करते हैं और जिस भी लेबल को सिलेक्ट करेंगे उसके रेलेवेंट जो भी कैटेगरी होगी उसके अंदर वो जॉब शो हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं एक और डेमो पोस्ट करके आपको दिखाता हूं। क्रिएट न्यू पोस्ट का बटन प्रेस करते हैं, यहां पे टाइटल है, टाइटल के अंदर लिखते हैं न्यू गवर्नमेंट जॉब्स और यहां पर फॉर एग्जांपल मैं एक इमेज अपलोड कर लेता हूं सिर्फ आपको दिखाने के लिए। डेस्कटॉप के ऊपर मेरे पास एक गवर्नमेंट जॉब का ऐड पड़ा हुआ है, मैं उसको यहां से उठा लेता हूं और उसके बाद ये जब अपलोड हो जाए तो उसके बाद आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट का बटन प्रेस करना है। ये देखिए अपलोडिंग हो गया है, सेलेक्ट करके ये सेलेक्ट का बटन प्रेस करेंगे तो ये पेज के ऊपर शो हो जाएगा। उसके बाद यहां पे आप देख सकते हैं लेबल। आप जो भी लेबल एक दफा क्रिएट कर लेंगे फिर उसके बाद सिंपल आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना होगा, यानी दोबारा आपको यहां से टेक्स्ट कॉपी करके यहां पे पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ आपने फर्स्ट टाइम करना होगा। एक दफा करने के बाद यहां पे लेबल आपके सेव हो जाएंगे। अब मैं चाहता हूं कि ये जो जॉब है ये जानी चाहिए गवर्नमेंट जॉब टैब के अंदर, तो मैं यहां से गवर्नमेंट जॉब टैब को सिलेक्ट करके पब्लिश का बटन प्रेस करता हूं। यहां पे नोटिफिकेशन आएगा पब्लिश पोस्ट कंफर्म। जो ही कंफर्म का बटन प्रेस करेंगे तो मैं दोबारा वेबसाइट के ऊपर जाके होम बटन के ऊपर क्लिक करता हूं।
होम पेज के ऊपर आपकी जितनी भी पोस्ट होंगी वो सारी शो हो जाएंगी। अब मैं जाता हूं गवर्नमेंट जॉब के ऊपर। ये देखिए गवर्नमेंट जॉब के अंदर 2 पोस्ट हो गई है। अभी जो न्यू पोस्ट हमने की है न्यू गवर्नमेंट जॉब के नाम से, यहां पे आप देख सकते हैं वो पोस्ट यहां पे आ गई है। तो इस तरीके से आप लोग मुतलका टैब या कैटेगरी के अंदर जॉब को पोस्ट कर सकते हैं। यानी किसी भी टैब के अंदर आप लोग कोई भी पोस्ट शो करवाना चाहते हैं तो उसके रेलेवेंट आप लोग लेबल क्रिएट करेंगे। और लेबल के लिए याद रखें आपने टेक्स्ट यहां से कॉपी इसलिए करना है, उसकी वजह यह है कि अगर आप लोग यहां पे लेबल ऐड करते वक्त कोई भी आप लोग कैपिटल की जगह अगर स्मॉल लेटर का इस्तेमाल कर जाते हैं या स्मॉल की जगह कैपिटल का, तो वो दोनों आपस में लिंक नहीं होते और आपकी पोस्ट मुतलका टैब के अंदर शो नहीं होती। तो इसीलिए मैंने आपको यह तरीका बताया कि जिस भी टैब के अंदर आप शो करवाना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करें, टेक्स्ट को कॉपी करें और यहां पर आप लोग एड लेबल के अंदर आकर उस टेक्स्ट को पेस्ट करके न्यू लेबल बना लें। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को लेबल बनाने का तरीकाकार समझ आ गया होगा। यानी आप लोग लेबल बनाकर मुतलका कैटेगरी के अंदर आप लोग कोई भी पोस्ट कर सकते हैं। एक डिटेल से वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आप लोगों को पोस्ट करने का तरीकाकार समझाऊंगा कि आप लोग पोस्ट किस तरीके से कर सकते हैं और पोस्ट करते वक्त आप लोगों ने किन किन बातों का ख्याल रखना है। अगर इस टॉपिक के रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोग कंप्लीट कोर्स वॉच करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप लोग कंप्लीट कोर्स वॉच कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोग ब्लॉगर के रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है, आप डोमेन बाय करना चाहते हैं, ब्लॉग बनवाना चाहते हैं या आप लोग एडसेंस अप्रूव ब्लॉग बाय करना चाहते हैं तो आप लोग मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप लोग लर्निंग करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक मौजूद है, आप लोग फ्री तमाम वीडियोस वॉच करके ब्लॉगर कंप्लीट सीख सकते हैं। दीजिए वसीम अब्बास को इजाजत, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।